Jayiba kibare. La fi bala Alice. Gesi, mam na siar kam tirs la auto. Kam sem patar makantari. Fola mi te kiba no da no mama mo. Puf kom ter kel goy. Akaki bano zangya. La tuen basa nere. Fola mi ti mam no kin ram to ne ton tenga yela. Reyinga mama na film na yilan fami obonda sorti exploitation sexuelle des enfants. Exploitation sexuelle des enfants. Ni e boya ça. Ni me lebe ton tenga pour kabi. Bangti exploitation sexuelle des enfants. Ya fo nara la commentaire ne bi sem patayum pile ni. La banga satira ba tuen ya ligid la fo coin. Tuen ya ganziga, tuen ya ribo. Bang meti yel kanga zoembe duniwa we visa na safa. Ale be ton tenga wame. Burkina Kane. Ton wen sekda exploitation sexuelle des enfants wa ko semenga wa. Raninga kins bi kadam ti patune rabo. Bela kam tubna wa kobla tuma wa ton wa kadap tenga pora ti de bonne renda meti traite des enfants. Mfama mosa. La ne papa gom de gom kanga de. Ne papa no ngom baba ayato halkengu. La ri gome hankare yella panaya tekriye. Yella men wanti ya to ne bla ni sin yida. Ya kam ni sin bebe yella pora. Fotara bu. Reyinga mam lugu la serta ne kamba. Kam ni sin bebe yella pora na yilen kilaba. La banga sati kamba sit goma ne ma. La nananda basam tum wilu kam kierba. Pipi soba yula bibata ya yum pila nas biga. Abe college akaram do tanu. La bangti yenengo nep ka tek motra laqma tarik pora. La pora ndika teka. Ya centre pour la tibe mahabala ran pali twenzin da budu way. Yibin soba yen yula Abdoulaye. Yen yum pila no biga. Nye gan soba ran to lo yorda la wuso ta zoy. Sa tenga pour mahala ganyinga. Bene me la violence sexuelle pa mienda. Ta ban soba yen me ya bipugula. Yum pile yi biga a Samira. Yenengwa buda modra men yisa korno. Ndatin kin sa kadam ne panga. Ta todron zwe. Sa tenga pora yemi ran gan yinga. Bene la net ninga pora. La runda wa a bene ninkanga. Nasin soba yula anyese. Yemi ya yum pile yi biga la yera tum da zakam por tuunde. La bangti andran tum zak ningo. Zaka por ni yenga nyora. Fumana wanti yel kanga wati pamfo. Mana kena ekole. Oto ainga tira pate krenki gir mam soro. La mam ta kamizi na yi mam na yi jenkeng. Comme mam da mam pipi wonga ya bela mam mi pa mi ner me na into henkenga. Mumini yankiti mi kel kanga po. E mam wa tu makiyu. Ndan karam na me dal gire 3e wana. Ligiran kabe na yoy don kitman daga tu makiyu po. Makam handa kaman mam ko bam man mama. Tumam handa zin nan zin bene nan karme. La mame man wa bam sa tat bam meraba titon gumta. Tumam daka wa wa gara bala. Il kanga kana pa mam. Adiella ni ngam pamba. Papa me yele. Sida. Reme pa yelan siad men ngai. La yel kanga pam fo mateka. Boin teker la wani fo vi ma pora. Vi ma yat mamang pale mi mam vi ma yori ai. Bala utuma ha. Memba mam han kwilin ti bezake. Mam pale wena mam taba ye mam gula gatoli. Mam zopa soka mam pale ti ngome zek mam zuya he. Dar fa mam la poli. Mam ekola kale chenda. Ti ton yakapa mal mam tesanyen ti apo. Bal yalu so te kabelam ti mam pale ti wayiga. La fo wan be yella pora. An so ban songo fo. La songra yi wana. Ti mam tiangam pokot baning. Ben la mam ti zinin do ti mam pokot wa tiang asan sociale zinin. Bang kyoro ti le songwa. Nya mam le bon kwili. Ti gom na matmayet okay ti bam ya d'accord. Obrega mam. Obenge mam nimbanra. Laban je mam wakano. No kit mam zinka. Mam ha pa menga. Tible swang mam ni biga wang.
la b kɩ tɩ mam le paam nug tʋʋm yaa. yaa n baaba ne gendarmerie rãmbã sõng n tam nan taka. Neba fãa tõnd sõngem tɩ yel-wẽn-kãngã ra le paam kɔmba ye. Woto bala. Yaa sagls buse la fo tara na n kõ kam wofo sẽn be yel-kãngã pʋgã. Baab gɩɩ wã sã n gɩɩ baa vuudgã b kul n tãng tɩ togse b sã n malg fãa na n zemsa ne bãmb me yĩnga woto d mam na n saglba. Mam date ya nika fãa basa maki wa pʋgẽ tʋʋma tɩ tao dãmbã me geege n maneg yɛla tɩ ra le yɩ wa pĩnd kɔa. Momame tõnd sẽn wa tar sãms baya bilfu d na n gomam. La bãng tɩ n tɩ yɩɩda tõnd sõmba me n kogled kamba tɩ b ra lʋɩ yel-kãngã pʋgẽ ye n le paase tõnd sõmba me n gɩdge exploitation sexuelle des enfants. Tout à fait. Et pour cela, nous sommes convaincus qu'il est capital de poursuivre le renforcement des compétences des enfants afin qu'ils comprennent les risques liés à l'exploitation sexuelle et qu'ils acquièrent les capacités de se protéger eux-mêmes contre ce phénomène. En ce qui concerne les familles et les communautés, nous encourageons les actions d'information sur la problématique de l'exploitation sexuelle des enfants et surtout la synergie d'action entre les acteurs communautaires et institutionnels pour une protection plus efficace et complète des enfants victimes ou à risque. Également, nous souhaitons au niveau de l'État plus d'engagement et des mesures fortes visant l'application rigoureuse des lois ou dispositions légales concernant la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle. La mam rogma pɔrɔ n bõn paam ni sõnga yembre t'a yãa maam wa keoogo la a keoogo yãagd maam ne maam be rũnnã pʋga sõngd maam ne sagl seela nub bũmbu. Noru no amanda centre na ta yuma tãabo